салому дуруди бепоён нисони якояки шумо ҳамдиёрони азиз забономӯзони арҷуманд хушомадед ба канали дунёи забонҳо ва дарси 22 аст дарси забони туркӣ аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул А1. хоб як ду се дақиқа мунтазир мешавем ки ягон кас биёяд, агар баъдан дарса шурӯъ мекунем. ягон кас бошад, агар ягон овоз тиён ки овоз ҳаст нест, ноза сабр якум лайк. ташаккури зиёд барои лайктон. фею салому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. фею, ноза салому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. муаллим шома хонему миём. Майраш ба ҳазур дақиқа мо дуо кунем. овозтон ҳаст, хоб беҳтарин. Семья Таҷиби Россия, марҳаба хоҷам, наслисиназ? Ие, марҳаба, сиз наслисиназ? Ие мисиназ? ноза сабр, нағзми шумост. Шукри худо хубем, тенҷем шумо созен тенҷем. Блекси салому алайкум. Салом ака, чорум лайк. Ва алайкум салом, хуш омаден Блекси. Блекси дафъа гузашта ба филм шумо гуфтем канали марам дастгирӣ кунен, кай дастгирӣ мекунен, ба монанди ҳамин гапҳо чизе гуфта будем. Канал доред шумо? Дошта бошем дастгирӣ мекунем. Барои як бор пурсида будумтон гуфтем не надорем. Семья Таҷиби Россия, ие муҳоҷам, ташаккур дорем, риҷа дорем. хоб, дастархони зебо омадан. Марҳаба, наслисиназ хоҷам? Ие, сиз наслисиназ? Ие мисиназ? гули лола асая, шояд ассалом гуфта бошед. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден. Ба фикрам дилшод ҳастен, намехоне? хоб, зебои юсупова, ассалому алайкум. Ва алайкум салом, хуш омаден зебои юсупова. Блекси, не ака шӯхӣ кардам, не ки дар ният дорам ки канал кушом, беҳтарин мешавад. ягон идея дошта бошен кушоед, хуб мешавад. зебои юсупова, шашум лайк. ташаккури зиёд. хоб, инҷа чизи канал шуд. мавзӯъ дар бораи канал рафт. Масалан, яъне хуб мешавад ки мисло гап канал ягон мавзӯи муайян дошта бошад. вақте каналам мекушоем, мавзӯи муайян дошта бошад, тамошобин пайдо мешавад худаш. аммо баъзе каналҳо, ҳамаи каналҳоро дар назар надорем, баъзе каналҳо дарунаш пур аз видеоҳое ҳаст ки он видеоҳоро мисло гап 10 сол пеш дидагием, 5 сол пеш дидагием, ё ҳамон видеоҳо дар чандин каналҳои дигар ҳаст масалан. бинобар ин яъне мо онҳоро таҳқир намекунем ки ягон гапи сахт гуфтанӣ нестем, фақат барои фоидаи худшон гуфтанӣ ҳастем ки агар видеои худшон намонанд, зудтар ба ҳадаф мерасанд, ба мақсадшон мерасанд. чунки тамошобин ҳамеша чизи нав мехоҳад. вақте як чиза дида бошад чанд бор, дигар ба ӯ канал шояд ки наёяд, вақте ҳамон чиза дар дигар канал дида бошад. дастархон зебо, чокием, ташаккур дорем. ҳоҷаб, риҷа дорем. гулилола, ассалому алайкум учитель, как ваши дела? Как несчастью у моего телефона. К несчастью у моего телефона нет зарядки, поэтому я пришел с телефона мамы. Хорошо, спасибо. гулилола, маълим фаҳмона мешунам. Бале. ташаккур ки гулилола. Васин алайкум, салому алайкум ба ҳама дӯстон. чӣ те хуб ҳастен?
تیچر خوب است شکر خدا خوبیم تنجان شما سوزن تنجان کی اپای بسیر هشتم لایک تشکر زیاد معلم خطاهای کانال ما را گوین اگر امکانیت باشد عذر خوب حاضر چی میکنیم ما هم حقیقت گفتیم که دفعه متخصص سوال چی نیستیم یوتیوب نیستیم لیکن انشالله که چی نمیفهمیدگیمون میگیم انشالله خب باز یک اپای بسیر چی را بگم بعد کانال شما را میبینم اپای بسیر ما صورتهای روی کدگیتون را موندم اجازت هست اینجا مانمشه بار برای چی گفتم چی از ویدیو را تیار کردگی هم لیکن ویدیو 15 دقیقه شدگیه 15 دقیقه و چخیلی که میدونیم یعنی واتساپ از 3-4 دقیقه زیاد قبول نمیکنه بنابراین ایران نمیدونم مثل که برای شما رو چخیل روی کنم اگر یکون ایمیل باشه با ایمیل روی کنیم یا که مثلا اگر بخوایم مثلا کلته بکنیم یعنی که خب بله نوشته اجازت هستن خب اجازت باشه چی اگر خواهیم کلته بکنیم مثلا که یعنی اینجا بفرم 50 صورت زیاد بود اگر خطا نکنم یعنی 10 صورتی 20 صورتی مثلا 10 کانالی 20 کانالی مثلا این خیلی که پادرشکا یک پادرشکا دو مثلا 10 کانال بکنیم که 15 کانال مثلا خب باید سرمون سازم هستیم شما چه جان عذر نه برای چی عذر خوب است نه مقصد گپ در روی کردن شه اگر گلی سلام این امیره چی کردگیم دیور است نیسته چیه 15 دقیقه که اپای بسی 15 دقیقه و 51 منوت 15 دقیقه و 51 منوت 15 دقیقه و 51 سکند ثانیه بنابراین فقط چیز ایمیل روی کدام میشه یا که اگر بخوایم کلته بکنیم چند تا مثلا رقم مونیم 1 2 3 خیلی تیچه کم روان کنه 3 بار میمونم خوب مایلش انشالله کم میمونیم میشه جیسه نگه میکنیم اگر 10 صورتی بشه یا که 20 صورتی یا که 15 صورتی بشه سه قسمش میکنیم همین گفتم کم گیرم تیچه دیلم نشید ایشه انتخاب میکردم با اوشمان بله وقتی یک کسی انتخاب منی میگوی ایش نگی نگه اوش هایش خفه میشه اوش نگی هایش خفه میشه نه که ویدیو درست میشه خب در همین جلب ویدیو را چی میکنم استاپ میکنم بخاطر که 15 دقیقه قریب 16 دقیقه همش نمونیم تو که در آینده اگر شما در کانالتون موندیم بعد کپیا میشود یه چیزی کپیا میشود خب اکنون میرویم به سراغ کانال حاضر یک لحظه سمیت تجیب راسی حاضر میبینیم اینجا خطای بعضی ها در تلفنشون نداده چی میتونه باشه اینه اسفندیار برادر سلامش نامده در تلفن بخشش که برادر اسفندیار تو اجاره آماده بود سلام علیکم استاد و علیکم سلام خوش آمدید برادر اسفندیار تشکر برای دستگیریتون و برای آمدنتون اجاره خوندیم ای تلفن اجاره خوندیم خب دیدین از خب اگه خیلی بعضی گپا در تلفن آمده است در اکران تلفن استاد جون وقت یافتین یک کامنت کنین امروز کانال نو هوی کردم شبم حاضر کمتر کار دارم با اووا در آمده نمیتونم عذر زیاد استاد جون خب انشالله نصیب انشالله تشکر که اسفندیار حمیدوف تشکر زیاد بس این حالیت تیچه کم روان کنیم 3 بار میکنیم انشالله نصیب همین خیلی گفتیم را خوندیم خفگی من اوخا بلوگری رکلام و چی نیستم پروسا دیلم نشید بله خب اپا جان باسیر من شما رو دستگیری کردم خب تشکر زیاد که دسترخوان زیبا اکنون سمیت تجیب رسی
Апай семият таҷиб расиё чихеле ки дарси гузашта гуфта будем ҳамин баннерро агар масалан номи каналтон боша бо хуб мешавад масалан яъне ҳамин баннерро агар чӣ дошта бошад масалан ҳаминҷо семият таҷиб расии ҳаминҷо дар ин мобаи масалан бинависем ки семият таҷиб расии хо ира менависем хо ягон чиз дига менависем алмуҳим ҳаминҷо ягон чи навиштагӣ боша ва фикрам ки ин хеле хубтар аст бо агар инстаграм дошта бошед ягон чизе дошта бошед ки ҳамун обуначиётон қати шумо битонанд пайваст шида дар ин тарафи дасти рост поёнда мешавад монда масалан ва ёра бимонед яъне камбуди баннер ҳамие ки холие мақсад. Хоб видеотон видеои аҷоиб беҳтарин яъне мувофиқи дили мо пухтупаза хӯрокара дӯст медорем яъне пухтупазаҳои гуногуна масалан. Хоб дар инҷа нигаҳ кунем чӣ плейлист дорем беҳтарин нигаҳ кунем салат хӯришҳо пухтупазаҳо влог беҳтарин ягон камбудӣ нест дар плейлистҳо. хоб 13 18 мешавад 20 21 31 31 5 31 мешавад 35 видео дорем инҷа 5 10 15 20 30 35 чиётон зиёдтар видеотон зиёдтар ҳамун видеотонро бинед дар ҳамин се папка кадомеша туғри мегирад бо илова кардан мегирем шумо масалан. ҳамин қадр мефаҳмам семият таҷиб расӣ яъне ҳамин баннер ягон чӣ бинависемш хуб мешавад тамом дига фикр мекунем ки хуб аст яъне чунин фаҳмидагием яъне хуб аст. баъд чӣ видеое ки мепартем дар плейлистотон мақсад кушон кунеда. хоб 8 нафар ҳаст аз 5 нафар боло дарса сар мекунем иншоалло. хоб семият таҷиб расӣ чок ташаккури дорем ҳоҷам аллоҳ разӣ олсун сезден риҷа дорем семият таҷиб расӣ не демек. хоб меравем ба суроғи китоб. хоб дарси гузашта то куҷоро омада то иҷаро омада будем капалу чаршира гирифтем ва буросу окулму бу калеми бу ким синф бегу ва филм ирам гирифтем. хоб иҷара гирифтагием. хоб дар қисми язма омадем. хоб дар қисми язма яъне навиштан омадем. навиштан خیلی خوبتر شده. زبان انگلیسی. سلام علیکم زوزی برادر امروز انشالله یک ویدیو میپرتم برادر رو بگو دستگیری کنن. اینا برادری ما زبان انگلیسی یک ویدیو میپرتم ویدیو نو میتونیم که کسانی که زبان انگلیسی میآموزن میتونیم به این کانال دروین و زبان انگلیسی آموزین و انشالله که یک نفر خدمت میشم خدمت میدارم هم تماشاش میکنیم هم لایک میمونیم هم کامنت مینویسیم انشاءالله. خب رسیدیم در قسم یزما یعنی نوشتن. اکنون نگاه کنیم که رسمی با کلام یعنی با رسم نگاه میکنیم و nesneleri yazalım. Nesneleri. Nesne چی میشید؟ یا اون کس میدونه nesne چی میشید؟ nesne در جایش شنیدگی برای نه؟ خب یا اون کس nesne را بدونه بنویسه برای این گوگل قصص ترجمه نمیکنه با کمک همدیگر هدف شای object انگلیسی خطی object یعنی چیز میشود شای میشود و بعضی حالت به معنای چی هم میاد پرکننده یعنی مفعول از روی گراماتیکی بگیریم اما در این کتاب با فکر ما
грамматика нест, инҷа фақат чиза дар назар дорад, чизҳо. Яъне неснелери язалам, яъне чизҳоро менависем, предметҳоро менависем. Black Sea объектҳо, бале, яъне чизҳоро дар назар дорад, ба хотире ки ина пешакӣ дидам, расма масалан тарзи коркуниша. Масалан дар инҷо нигоҳ кунем, мегӯяд ки бурасы эв, яъне ин ҷо хона аст, шурасы салон, он ҷо салон аст, бу колтук, ин чи аст? Курсии роҳатӣ аст. Яъне креслое ки мегӯям, амро колтук мегӯям. Колтук яъне курсии роҳатӣ. Хуб, аввал мо бояд бидонем ки номҳои ин хонаҳо чӣ ҳастанд. Масалан хонаи якум дар инҷа, як лаҳза дӯстон, як лаҳза. Хуб, ин хона нигоҳ кунем, ин намедонам дар расм диёр ҳаст, нест. Камтар калон кунем, беҳтар мешавад ки камтар калонаш кунем. Чӣ хел шуд? Фикр мекунам ки хубтар шуд. Хуб, ин хонае ки дар инҷа ҳаст, масалан ин хонаи хоб аст, ятак одасы мешавад. Хонаи хоб, ятак одасы. Хуб, дуюмаш чи аст? ҷои либосҳо, ҷои либоспӯшӣ, ҷои либосҳо ёки либоспӯширо дар забони туркӣ гийинме одасы, гийинме одасы мешавад. Гийинме одасы. Дуюмаш гийинме одасы. Хуб, сеюмаш мешавад банё. Хуб, банё. Банё, яъне ҳамон ҳаммом. Ҳаммомам меган ки туркҳо ҳаммом ҳам меган, аммо ҳаммом ҳамон ҳаммоми чиро дар назар доранд. Яъне чӣ хеле рӯзҳо баня меган, пар дора ва уҷа медорад, яъне аловқатия, намедонам ба тоҷикӣ ма фикр мекунам ҳаммом меган, яъне ӯро дар назар доранд ҳаммом. Аммо ин хеле ҳаммоме ки дар даруни хона ҳастанд, инҳоро чӣ мегӯянд? Банё. Хуб, акнун расми зер нигоҳ кунем, яъне қисмати поёниша, инаш боша салон. Ин боша салон. Салон. Хуб, дар баъзе китобҳо отурма одасы ҳам мегӯянд, отурма одасы. Яъне хонаи нишаст, яъне хонае ки мешини, яъне меҳмон қабул мекунӣ масалан. Хонаи хов небу, хонаи нишаст. Ба филм дар забони русӣ зал мешавад, агар хато накунам. Ҷои хов спалня мешавад. Хуб, тарафи дасти рост нигоҳ кунем, қисми поёнӣ, инаш бошад ошхона аст, ё ошпазхона, ё ошхона. Ин чи аст? Мутфак. Ошхона бо бисмилло агар ҳамҷа боша, мутфак. Номи ошхона яъне мутфак мешавад, яъне хафа нашаванд, яъне номи фақат ҳамон ошхона масалан чӣ мешавад? Мутфак. 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 Хуб, тарзи навишчон ҳозир, як лаҳза. Тарзи навишчон дар инҷа нигоҳ кунем. Ятак одасы, хуб, салон, гийинме одасы, банё, мутфак. Хуб, фаҳмо шуда. Акнун мегзарем, ин тамрина кор мекунем. Ира камтар поён кардан кор. Тамрина кор мекунем. Масалан, як ташаххусаш кор кардааст, мегӯяд бурасы эв, шурасы салон, бу колтук. Яъне ин хона аст, он ҷо салон аст, яъне он ҷо салон аст ва ин курсии роҳатӣ аст. Хуб, ба мисли ҳамин дигар хонаҳоро, масалан ин агар хонаи ҷои хоб бигирем, ин хел менависем. Бурасы эв, шурасы ятак одасы, шу бу фарқ надорад, шу бу масалан ятак, ё шу саат, ё шу масалан дулаб, ё шу вазо. Чизе ки дар расм мебинед ё чизе ки гуфта метавонед. Хуб, марҳамат, агар ягон кас коркарданӣ боша, фармоед якҷоя кор кунем. Мутаассифона телефони мо шумо каме нависед, дар экран наомадааст. Экрани телефонда маҷбурем ки аз компютер хонем. Black Sea гуфтестан ки Дилшод теҷе дигим бурасы мутфак, бу буздулабы. Буздулабы беҳтарин. Дилшод хеле хуб. Black Sea бурасы эв, шурасы ятак одасы, бу ятак беҳтарин. Ҷияни холаҷонам. Салому алайкум, созен хубен иншоалло устод.
алайкум салом, шукри худо хубем тенҷем. Ягон одами наву шоки ҷияни холаҷонам. Шояд номи каналтон алиш кардаген. Хуш омаден ҳар касе ки бошен, хуш омаден. Ташаккур барои омадантон ва барои дастгиритон. Ошхона, салом алайкум ва алайкум салом, хуш омаден. Зиндагӣ зебо, салом ба ҳама, 11 лайк, муаллим. Ва алайкум салом, хуш омаден, зиндагӣ зебост. Дунё World, салом, 12 лайк. Ва алайкум салом, хуш омаден, Дунё World. Басир 91, охир ҷияни ман омад ку, салом ошхона. Ошхона бо бисмилло, ва алайкум салом, апай Басирҷон. Хоб, диюма ҷавоб додем, диюм масалан Яқуб ҳасти чи? Ҷияни холаҷонам. Хуш омаден ки ҷияни холаҷонам, хуш омаден. Дунёи рангини кӯдакон, салом, ва алайкум салом, хуш омаден. Блекси, алайкум салом, акай Муҳаммад. Хоб, экрани телефон кор накардестай. Ма бачаи хирам, устод гуфтен номта дилм намешава, хонум алиш кардам, беҳтарин. Ташаккури зиёд бародар Яқубҷон. Хоб, экрани телефон нишон надодестай ки дӯстони азиз, ма комментарҳои шуморо ай компютер маканам бинам. Шумо ози мутфака кор карден, яктад мутфак кор карден, яктай дигар масалан ятак одаса. Хоб, ку дигар ҷоҳоша метавонем кор кардан, масалан ки иҷа салон ҳаст, гирми одаса ҳаст, банё ҳаст. Хоб, як аз масалан мутфака кор кард, яхдон гуфт. Шумо метавонед бо мутфак бинависен, бо ягон чиз дига масалан бинависен, фирн масалан бинависен, ягон чиз дига. Чӣ хел кинама комментарҳои шуморо бинам. Хоб, хоб, ошхона ҳама касан нағз ҳастен, чи шумо назми шукри худо хубем тенҷем. Ошхона дафъаи гузашта фаромӯш кардем ки ташаккур баёнтон кунем барои рекламаи кардагитон. Ташаккури зиёд, миннатдор ҳастем. Сарбаланду сиҳатманд бошен. Хоб, Дилшод се бурасы эв, шурасы ятак одасы, шу вазо беҳтарин. Ташаккур Дилшод. Блекси бурасы эв, шурасы мутфак, бу фирн, бале беҳтарин. Гули лола чорум бурасы эв, орасы гинми одасы, о айна, бале беҳтарин. Ташаккури зиёд. Хоб, Дилшод Туғри, ҷияни холаҷонам, лайка фаромӯш кардам, 12 лайк, хапен усо. Саломат бошен, ташаккури зиёд бародар Яқубҷон. Ошхона Дунёи рангини кӯдакон, ва алайкум салом. Дунёи рангини кӯдаконам саломтон алайк нагардондам. Агар нагардонда бошем бахшиши зиёд, хуш омаден. Ва алайкум салом. Ҷияни холаҷонам, дирӯз ҳамаро баҳо монден, мара не ақаллан 0 ҳам мебуд, хурсанд мешидам. Хоб, кам ҷавоб тен ку, ё ҷавоб тен, ё ки ҳам блекси қатъия челез кунен ку. Яке мемона охир. Бурасы эв, шурасу банё, бу туалет, бале, дуруст, беҳтарин. Блекси дуруст. Хоб, салона гуфтем, мутфака гуфтем, банёра гуфтем, утуқи хоба гуфтем. Гиенми одасы масалан ягон кас медона ягон чӣ менависа. Хоб, гап нест ку Блекси, мама блогер теҷе 14 лайк бахшиш дер кардам. Бо канал дорад, ташаккур зиёд барои омадантон, барои лайкотон, барои дастгириётон. Мама блогер ошхона ширин, хуш омадед. Дунёи рангини кӯдакон, ошхона дигона, чӣ хел шумо? Дунёи рангини кӯдакон дарси гузашта буден? Дарси гузашта буден? Мама блогер нағз шумо чӣ хел? Барои як ролик карда будем барои дастгирӣ, яъне ҳамчун қариб ки ранги реклама. Ба фикрам ки номи шуморам каналтонам мондагӣ будем. Хоб, иҷара кор кардем. Акнун динатони ма будам. Фаҳмо, яъне видеоро дидагин охи.
Oshxona va bismillah dunyo rangin sozin. Burası ev, şurası giyinme odası. Bu kıyafet. Bale behtarin. نمیدونم چی رولی گستود. بله بهترین. خب خب از نمیدونم رولی دیگه جای خیلی داخلی افیر میمونم شبو. یعنی کانال رو رکلام کردیم. داخلی افیر با میمونم شب. خب اجاره کار کردیم. میگذاریم به قسمی پایانی. خب kültüre yani kültürden yani az farhang ve farhang mesela az farhang ve farhang. Burası neresi? En çok küçüğüz. Haritaya bakalım. Yani bak harita nigah mekenim. Ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Yani bak harita nigah mekenim kişvarhoy ki کشورهایی که به مانند مثال یعنی مثال شما مثلا burası ترکیه نوشته است به مانند همون مثال می نویسیم. خب اگر همین رسم‌ها را شما دیده است باشین خواهش میکنم در تمرین اشتراک کنیم. خب اگر بالا بریم خریطه دیار میاد پایان دیار نمیاد. کم تا دیگه مایداش کنیم شما میبینین نمیبینین. یا کمی افیر بکشیم ایسر بداریم به خاطر که در اکران نشان داده است کامنت‌های شما را. خب دنیا رنگین کودکان مایلش ما بلاگر مشخص اینجا درس ترکیه تایمز گل بالا درس ترکیه. Burası Çin Halk Cumhuriyeti. بله رقم دیمش بده فیلمه رقم دیم شه. دوستان افیرم یکشی مایست رقم ادرام برای که کامنترهای شما را من ندیده استم به خاطر که اینجا باید یک جویا کار کنیم باید کامنترهای شما را ما بینم که چی نوشته استین. خب از افیرم یکشم چند ثانیه بعد با اثر میدرم. خیلی در پناه الله باشین استاد مرا امروز جواب تین یک ویدیو تیار کنم همه کتبانه ها را ایداف خشتامن خالده میگذارم. خب مالش ایپای کارتان شدین تشکر برای دستگیریتون دست خود تاجیکی سلام و علیکم سلام. خب کسانی که نو آمدن من ایفیرم میکشم بعد چند ثانیه با اثر رقم میدرم برای کامنتر در تلفن نیسته.